ଖାଉଛି କିଛି ନହେଲେ ଖଇଙ୍ଗାକି ରହୁଛି। ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆର ବେଷ୍ଟ ରାପର। ସାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଖବର ନ ଦେଇ ଫରମାଇସି ଗାଜର ହାଲୁଆ ହେଇଗଲା 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body. Oh no. घाटू देखी चलीबन अबे छा तू साला तो एडा बड़ रैपर को बाड़ेलु तू कहू जो तो आखिरे को कटा मरई तो आखिरे कोन तू बड़ रैपर तू की हेबे की बे तू कैसे छाड़ू जा तू छाड़ू जा छाड़ू जा काई ओडे सिमते होछ हम गां पिला दिटा को सिमित कोन होछ तमे ठीक है ए तमे दिटा हम गार भलो भलो रैपर तमे एमिति काई होछ पुलांगार दिटा काई सिमते छाड़ू जा तम दिटा में झगड़ा काई तमे बुझिलो गांडुआ ना मु मो बाटरे चाली चाली जाउची सी आसी साइकल टा मोधरे बाड़ी दउची एक रे मो गोडटा को मोड़ी दउची दुई रे मते कहउची कि मु देखि चाली पाउनी एथरे कोन करिवो को मनुष्य तोर कौन है तू ता संगे जोड़ा कौन है तोर कौन है क बुझिलो गांडा ना ता तो साइकिल बाड़ेली से कोजी बड़ रैपर मोडी से बड़ रैपर कहले तमे अच्छा एई ताले कथा व्यस्त हो ना मु ओडे व्यवस्था कर दउ तोरा आ ता भीतर ओटा कंटेस्ट हबो से फास्ट हबो से हला हम गार बड़ रैपर आ व्यस्त हो ना झगड़ा भी करबो नेला तू जा घर जा आ झगड़ा कर ना जा चल आ आगे बढ़ जा हेलो दादा प्रणाम हाँ प्रणाम को काम अछि हाँ टिके हम छक आडू को आसुन ते काम कला टिके हो ठीक अछि जाउची रो मुसीबत मर्दां ते पैंदी रहिंदी है तभी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी है नाले जेड़े रास्ते ते तू तुरिया इथे बदनामी हाई रेट मिलूगी राधे राधे और राधे राधे कौन कथा दादा से कौन कहला आम गाँव गोटे फंक्शन करार अच्छे से दीटा भल रैपर आम गाँव दीटा बाहर से बढ़िया रैप गाउन सॉन्ग फंग सब भल कर दी जन कौन है झगड़ा हो जाए सी भारी कौन है किए भल गाँव किए खराब गाँव से कंपिटिशन हो जाए कंपिटिशन आम गाँव कर तुम भीतर जज हम लिखा लिखी करद मु जगह भाई ठीक से आम जो कंपिटिशन हम किए भल गाइला खराब गाइला टी जाए बासी दे हो ठीक अच्छे मुझे
ଖାଲି ମତେ କୁହ କୋଉ ଦିନ କରୁଛ, ମୁଁ ଆଗ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ଦାଦା ସେ 25 ତାରିଖରେ ହଉଛି, ତମେ ଯେ ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାଇ 25 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଗାଁ ଦାଦା ଆଗକୁ 6 ପଡ଼ାର ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମ ଘର ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ? ମତେ ତ ଏ ସବୁ ପ୍ରତି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅଛି, ଆମ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ବହୁତ ଗର୍ବ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଆମ ଗାଁଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଁ ଛୁଆଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ସବୁ ଆଗକୁ ସହାନୁଭୂତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର କ୍ଷମତା ମୁଁ ଦଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିରଉପକୃତ ରହିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା, ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା, ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦାଦା, ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଦାଦା ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଦାଦା ତ ଆମ 4 ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଦାଦା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଦାଦା ନାଁରେ ଜାଣିଛୁ, ତାଙ୍କର ତ କିଛି ନାଁ ନାହିଁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦାଦା। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ କିଛି ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିକି ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିରଉପକୃତ ରହିଛୁ। ଦାଦା ଆମ ଛୋଟ ପିଲା ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦାଦାଙ୍କର। ଆଉ ଦାଦା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବିନି, ଦାଦାଙ୍କର ତ କିଛି ନାଁ ବି ନାହିଁ, ଦାଦାଙ୍କ କଣ କହିବି, ଦାଦା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସେଇ ଗାଣ୍ଡୁ ଝିଅ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି କନ୍ଦେଇନି, ଜୀବନ ସାରା ହସେଇଛି ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ବି ହସଉଥିବି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଶୋଟି ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ସେ ହେଉଛି ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଳି। ସେଥିରେ 2ଟି କୁଳାଙ୍ଗାର ରାପର, ଆମ ନିଜ ଗାଁର ସେଇ କୁଳାଙ୍ଗାର 2ଟି ରାପରକୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ମାନେ ଆମ ଶୋକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୟୋ ୟୋ ଲୁଙ୍ଗି ବୟ। ଆପଣ ଦୟାକରି ଆମ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦୟାକରି। Yo yo lungi boy, 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 lungi lungi boy, lungi boy, lungi boy, lungi boy, lungi boy। से 2 प्रकार ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରକାର ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ମିଷ୍ଟର ଲୁଙ୍ଗି ବୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଳି ସେ ର‍୍ୟାପ ଫେମସ୍ ନୁହଁ କି ଲୁଙ୍ଗିରେ ଫେମସ୍ ନୁହଁ, ସେ ଲୁଙ୍ଗି ଚୋରେଇବାରେ ବି ଫେମସ୍। ଇଏ ମୋ ଲୁଙ୍ଗି। ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମିଷ୍ଟର ଲୁଙ୍ଗି ବୟଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏଇଟା ଯୋଉ ଫିତାଟା ଅଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦାଦା ଦୟାକରି ଟିକେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲୁଙ୍ଗି ବୟଟି ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦାଦା
ମୁଁ ର୍ୟାପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆମ ଗାଁ ଦାଦା ଯିଏକି ତାଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ମୁହଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଷା ନାହିଁ, ଅଭାଷା ହିଁ ଅଭାଷା ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ର୍ୟାପ୍ ଶୋ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ତ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଭାଉଜ ଜଣକ ଏମିତି ଅନଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ସେ ଭାଉଜ ଜଣକ ଏମିତି ଅନଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଗୀତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ 1 2 3 ରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ। मेरे नटखटी नटखटी गाँव की भाभियो 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 मोहब्बत से मुझको ना देखा करो। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो पगली, प्यार हो जाएगा। तो मु आम शो प्रथमे आरंभ करिया जाउछि गुटिए सुंदर रैप रु मु आपनक पाखरे उपस्थित अछि। मु होउछि योयो लुंगी बॉय। तो प्रथमे मु स्टार्ट करिया जाउछि आम रैप शो 1 2 3 रेडी स्टार्ट। ये या 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 ये यो यो लुंगी बॉय। अरे ए मत छोटा तू विषमंत्रण सापगातरे हाथ पुरेछु माने से साप आजि तते धनसिब 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 धनसिब। अबे जानिछु मो ना हैला कृष्ण आ मु पडिछि षष्ठ आ षष्ठ रहिछि नष्ट आ मु सळा भाई दुष्ट बे यो यो लुंगी बॉय यो यो लुंगी बॉय यो यो लुंगी बॉय यो यो लुंगी बॉय यो 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 लुंगी बॉय। तो प्रथम गीत थला आपण मानक भाई जस्ट ट्रेलर। या पर हम सिनेमा आडू जीवा जोटा कि आपण माने देखि कि जळ जळ कि चाहि देबे कारे आखि पलक भी पड़िबनी। सब रेडी तो भलो अछन तो सब ठीक अछि आरंभ करिया। यो यो लुंगी बॉय मो तरफ रु ओ मेरा दिल था अकेला तूने चैन सा खेला तेरे याद में जागू रात भर बाजीगर ओ हमें बाजीगर हाँ सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट खानावर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम में रखते मुट्ठी में हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर देखो बाजीगर यो यो लुंगी बॉय यो यो लुंगी बॉय लुंगी बॉय लुंगी बॉय यो यो लुंगी बॉय। साको सागो आसी जंती खबर न दे फरमाइसी गाजर हालुआ ताको सागो आसी जंती खबर न दे फरमाइसी गाजर हालुआ हालुआ हे गला अध घंटा रे हालुआ हे गला अध घंटा रे अरे मीना खुबी देलु पुडी मते भारी भलो कर हे तोर ए खुंपाटा मोर गालर लेंस भितरे गोटे गार हे रही गला यो यो लुंगी बॉय यो यो लुंगी बॉय यो यो लुंगी बॉय। जेहेतु आपण माने से अनुरोध करछन्ती ता पई मु गोटे शेष रैप कर दोची शेष गीत मु बोल दोची सफल खाउची मु भी मो खाउची किछि नहेले मु खइन जाकी रहुची मु खइन जाकी रहुची यो यो लुंगी बॉय यो यो लुंगी बॉय यो यो लुंगी बॉय। तो भाई बंधु माने विद्यान पूर्व केवल एति कहउची जोठी मु रैप करिया जाय जोठी जो जगह हो कौन प्रकार जगह माने बहुत प्रकार लोक बहुत प्रकार दर्शक रैप करला समय रे मो लुंगी खोली दियंती हेले एठी आसी प्रथम थर एत सम्मानित भाव रे मु रैप करिछि जोथि आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। एथर मु विदाय होवा को चाहूची ससर खाली एति कहबी यो यो लुंगी बॉय यो यो लुंगी बॉय लुंगी बॉय। इरे कौन कहिबे से तो एते भल गाइलानी गाई परिबे गोटे काम करिबा लुचि जिबा
दादा राधे 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 दादा बुझिल तमे तुम समय नष्ट करी आम पाखु आइल प्रोग्राम रे जोग देवा पे तो सी तो जहाँ कला कला फंक्शन जहाँ जोग देला नाचला गाइला जहाँ कला लुंगी तक नहीं गला आ सी तो तुमको डरिलानी कि ओइलानी टोटल से कुआडे गला खोजी तमर गोटे किसी इज्जत नहीं दादा दादा तमर गोटे किसी इज्जत नहीं सत कह गले तुमर भी किसी इज्जत सत कथा किसी इज्जत भी तुम नहीं ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ସବୁ ଭଲ ପିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି କି ନାଇଁ ତମେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ମତେ ମାଇଲ ନା ଯା ତାକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବୁ ଆଜି ତାକୁ ଏଇଠି ମାରିବି ଅସ୍ଥି ଏଇଠି ନାଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିବି ଆଜି ଆଣ ତାକୁ ଯାଇକିରି ଯା ସେଠୁ ଜଲ୍ଦି ଖୋଜିକି ଆଣ ଆଜି ତାକୁ ଏଇଠି ମାରିକି ଟିକ୍ 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 କରି ତମ ଯାଉ ତ ଡାକି ଆଣିକି ଆସ ए नांडो नांडू किरे चलिया चलिया तो दादा डाक जल्दी आ जल्दी तो भाई फोन बिटा रखी जा काय वा जल्दी आ हेलो दादा हाँ आम से टोकाटा पाई आम आनी से आडा घर रखीचु एमती छेचु जे कौटी छेचिया जगह ना तुम खाली टी आसी पहुँची गला आम से नांडुआर मोरा बहीचु तुम आसी पहुँचला आम से जगह मुंडे से कथा बुझद से टोकार आस आस तुम आस हाँ हाँ जाऊँ रह
আজি নাই হব অল্প দব নাই হব ମୁଁ ବାଳ ଛିଣ୍ଡେଇବ दादा इको पानी मागिलाई दादा इको पानी मागुची बा अरे रे 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 मते टिके पानी दे तो हनी ना दादा पानी 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 पीबू पानी रही जा मुझे टिके पी दे मुझे दे दे टिके ढकिना पी दो हेरे गांडू आज्ञा दादा पळया मुता संगरे कथा बेजी आज्ञा हां उठे सोळा उठ ए उठ बे उठ हेरे गोलुआ इतनो तो पे घंटा घंटा अरे गिरी तो पास को आसी तेरे तो खेल देखिया लगी हला एई रे एदिन देखिया को आसीली हला किंतु तू पळेलु कोन भाबुजे दादा को हैं 25 खंड एमएलए 25 टा एमएलए मो अंडर रे रही जंदी 50 सरपंच मते मुंडिया मारुचंदी हला ये दादा ना कोउटे मुंडो नुआइनी तू कौन भाबिलु बे एडी काटी टिक 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 कर देबे तो कहते टिक टिक मिक मिक चिक चिक सिक सिक करिवो म जानि छी मुंडी रे भी तते मारते एथरे भी टिक टिक कर देबे हला फाइनल मरीबू
Subscribe you.